अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 3-4 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो कुछ अदालती मामला से जुड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर ही कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं इंपॉर्टेंट केसेस की, तो उसके बारे में भी आपको कुछ अपडेट मैं देती रहती हूँ। और उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे अहम मुलाकातों के हवाले से। एक अहम मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ भी, और फिर उसके बाद एक अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी, रहनुमा के साथ भी। और ये एक तरह का पहला बाज़ाब्ता राब्ता है जो कि इस निगरान हुकूमत का पीटीआई के साथ हुआ है। तो इन मुलाकातों का अहवाल भी बताएंगे, और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि पीएमएलएन ने होंडा 125 के बाद एक नई ऑफर जो लॉन्च की है, इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई एक शख्स भी रह जाएगा जो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए ना पहुंचे। तो वो क्या है आपके सामने रखेंगे इसी वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ज़रा कोर्ट रिपोर्टिंग हो जाए थोड़ी सी। आज ही इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी और ये कार्रवाई तयशुदा थी। जेल में ही ट्रायल होना था, जो कि अब तो फैसला भी आ चुका है, तो जेल में ही आज अदालत लगी। और ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात हुई कि पिछली दफ़ा भी ये देखा गया था कि इमरान खान साहब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, दोनों को एक जाली के पीछे जो था वो रखा गया, और फिर बाद में जब इस पर एतराज़ किया गया तो वो जाली फिर हटाई गई थी। लेकिन आज भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने में आया। जो रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक जो उन्हें बताया गया है कि एक पिंजरे नुमा उसमें जगह पे इमरान खान साहब को वहाँ पे लाया गया है, रखा गया है, और बड़े ही अफसोसनाक तरीके से उनका ये ट्रायल चल रहा है, जिसमें मतलब एक बंदा ऑलरेडी जेल में है। अब जेल से भाग कर तो वो कहाँ जाएगा? ये नहीं है कि वो कोर्ट में है कि कोर्ट से भाग के वो कहीं फरार हो जाएगा। तो एक बंदा जो ऑलरेडी जेल के अंदर है वो वहां से तो फरार होने से रहा। तो इस बात का कोई पॉइंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों उनको मजीद किसी जेल में या किसी उसके पिंजरे में बंद करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इस बात की अभी तक कोई तौजीह भी पेश नहीं की जा रही है प्रोसिक्यूटर की जानिब से, ना जेल इंतज़ामिया की जानिब से। तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सा मामला, जो इसमें सिर्फ एक वाहिद नुक्ता मेरी समझ में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि तज़हीक की जाए, तौहीन की जाए और ईज़ा पहुंचाया जाए, एक तरह से मेंटली टॉर्चर किया जाए। इसके अलावा तो इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती है कि क्यों आप एक साबिक वज़ीर आज़म हैं जिसको आप एक पिंजरे नुमा जो है वो अजीब व गरीब से बंद जगह पर रख कर और फिर उसका ट्रायल कर रहे हैं, जज को भी वहीं लेके जाते हैं। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से तो चलिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का किस हिसाब से किस खाते में जेल ट्रायल हो रहा है, ये भी एक हैरत अंगेज बात है। और इसी बात को अब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला की तरफ से चैलेंज भी किया गया है। तो बहरहाल आज हुआ ये कि जी वकला ने, जो इनके वकला थे, इन्होंने कहा कि इनको जो तलुबा रिकॉर्ड है उसकी कॉपीज़ फ्राहम नहीं की गई, चालान की नकूल फ्राहम नहीं की गई, तो इस वजह से ये फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पहले वो रिकॉर्ड इनको दिया जाए, चालान की कॉपियाँ फ्राहम की जाएँ, फिर उसके बाद इस मामले को आगे पेशरफ की जाए। तो फिर आज ही फ़िलहाल ये एक उनके लिए थोड़ा फेवर में फैसला आया, और कप्तान के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब 25 अक्टूबर की नेक्स्ट डेट रखी गई है, और इस दिन अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों के ऊपर ही फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। साइफर केस की मैं ये बात कर रही हूँ। बाकी एक अच्छी खबर जेल से ये भी है कि इमरान खान साहब का जो सेल है उसको थोड़ी तौसी दे दी गई है, और अब तकरीबन 60 फुट जगह जो है वो इमरान खान साहब को मिल गई है चहलकदमी के लिए, जो उनके सेल के साथ ही एडजेसेंट है। और खाने की भी इस मौके पे बात की है इमरान खान साहब ने जज जुल्करनैन अबुल हसनात जुल्करनैन साहब से। तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये जेल इंतज़ामिया के उसमें आता है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है उन्हीं को पूरी करनी चाहिए, और इसके ऊपर जो खदशात हैं वो दूर होने चाहिए। तो इस पर कोई वाज़ेह हुक्म नहीं उन्होंने दिया, लेकिन कम अज़ कम जो वो एक मसला था कि बिल्कुल उनको मूवमेंट के लिए ही मसला हो रहा था, तो वो कम अज़ कम एड्रेस हो गया इमरान खान साहब का। तो ये तो था जी जेल के अंदर की सूरत हाल। अब ज़रा मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है बाहर के सिलसिले में। जी एक खबर तो ये सामने आई है कि एक अहम मुलाकात हुई है रऊफ़ हसन साहब की, और रऊफ़ हसन साहब आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात है मरकज़ी, उनके साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी जो कि इमरान खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है, वो भी उनके साथ थे, और इन दोनों ने जाके मुलाकात की है सदर आरिफ अलवी साहब के साथ। ये जो मुलाकात है ये उन्होंने अपने तौर पर नहीं की है, बल्कि इमरान खान साहब ने
ख़ास हिदायत की آج اپنی ٹیم کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس میں انہیں ایک خاص پیغام بھی دیا اور خاص ہدایت کی کہ وہ جا کے صدر عارف علوی سے ملاقات کریں اور انہیں پیغام پہنچائیں. تو اب یہ جو دونوں حضرات ہیں یہ عمران خان صاحب کے بہاف پر ان کے پاس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے صدر صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کو خاص پیغام پہنچایا ہے اور دونوں کی یہ امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے. اب وہ خاص پیغام کیا ہو سکتا ہے اس کی ابھی ظاہر مزید تفصیلات وہ لوگ جب باہر آئیں گے تو کچھ اس بارے میں اگر بتائیں گے تو آئیڈیا ہو سکے گا. لیکن جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی. اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اظہار کیا کہ الیکشن کی ڈیٹ نہ پراپرلی اناؤنس کرنے پر انہیں افسوس ہوا ہے کہ صدر صاحب اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب میرا اندازہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی سے متعلق کوئی خاص پیغام جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب کو بھجوایا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں صدر عارف علوی صاحب کے جو کچھ اقدامات ہوں گے وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے پیغام کو کیسے لے رہے ہیں اور کیا وہ واقعی ابھی بھی اپنی پارٹی اور قائد کے ساتھ لائل ہیں یا پھر وہ بھی انڈر پریشر ہیں بہت سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرح. کیونکہ دوسری طرف سے بھی انہیں پیغامات مل رہے ہیں اور انہیں یہ پیغام مل چکے ہیں کہ جناب آپ جیسے ہی ایوان صدارت سے نکلیں گے تو آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے لیے بھی بہت سارے کیسز جو ہیں وہ تیار کھڑے ہیں اور آپ بھی جیل ہی کی ہوا کھائیں گے جا کے. تو ایک طرف سے ان کے اوپر بھی پریشر ہے کیونکہ بحیثیت صدر تو بہرحال انہیں ایک استثنا حاصل ہے تو فی الحال تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن ان دی اینڈ تو ظاہر ہے کہ معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جی اب صدر صاحب کیا کرتے ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جو کہ آج نگران حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باضابطہ ایک رابطہ تھا پہلا. اور یہ بیسکلی جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب انہوں نے ملاقات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شفقت محمود صاحب سے. شفقت محمود صاحب لاہور میں ہوتے ہیں اور انہی سے ان کی رہائش گاہ پر خود جا کر انہوں نے اپنی خواہش کے اوپر یہ ملاقات کی ہے مرتضیٰ سولنگی نے. تو اس ملاقات میں جو ان کا یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ ملاقات اس وجہ سے کی ہے تاکہ جو انتخابات آئندہ آنے ہیں اس میں ایک ہم آہنگی کا تعاون کا اور ایک جو کوارڈینیشن کا ماحول ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے. اور بیسکلی اب یہ کوشش ہے کم از کم دکھانے کی حد تک کہ یہ تاثر دیا جائے کہ جی دیکھیے ہم تو سب پارٹیز کے لیے ایک جیسا ہی سلوک روا رکھنے کے علمبردار ہیں اور ہم نگران ہیں, تو لہٰذا ہم سب کے لیے ایکول لیول پلینگ فیلڈ اور ایکول گراؤنڈ جو ہے وہ مہیا کرنا چاہتے ہیں اور اچھے ماحول میں آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کا جو ایک انعقاد ہے اس کو جتنی بنانے میں اس کے قیام کے لیے جتنی ہماری ایک ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں. تو یہ تاثر دینے کے لیے جو ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب آج ادھر گئے ہیں اور شفقت محمود صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور پھر بعد میں یہی بتایا گیا کہ جی بڑے اچھے ماحول میں پی ٹی آئی نے بھی اس کو اپنے آفیشیل ہینڈل سے اسی طرح سے ایک اعلامیہ کی صورت میں ٹویٹ کیا. لیکن میرے اس کے اوپر کچھ الگ خیالات ہیں. ایک تو مجھے اس وجہ سے حیرانی ہے کہ آخر شفقت محمود صاحب کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے یا کون سا ایسا ان کا ڈیفرنٹ کوئی معاملہ ہے کہ ان کو کسی مقدمے میں اس طرح سے تکلیف نہیں پہنچائی گئی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کو. وہ کہاں کھڑے ہیں اس بات کو دیکھنا جانچنا بڑا ضروری ہے. شفقت محمود صاحب ویسے بھی مسلسل 9 میں تو بعد میں آیا, اس سے پہلے بھی ایون بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آتے تھے پی ٹی آئی کے لیے جب سے رجیم چینج کے بعد جو بھی ایک اسٹرگل ان کی چل رہی تھی. لیکن پہلے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں دکھ جاتے تھے. 9 مئی کے بعد سے تو آنورڈز وہ کہیں پہ بھی نہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف اس طرح سے کوئی ریڈز کیے گئے ہوں یا بہت انتقامی کارروائیاں کی گئی ہوں جس طرح سے ظلم و جبر کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کے مختلف باقی رہنماؤں کو کرنا پڑا. تو یہ ایک بہرحال ذہن میں سوال تو آتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ ابھی ڈگ آؤٹ کرنا باقی ہے کہ کیا کہیں وہ ایسا تو نہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے, کیا ایسا تو نہیں کہ وہ خود ہی بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ انڈلج نہیں ہوتے اور پھر ایک ہاف ہارٹیڈلی جیسے پلیئر کھیلتا ہے اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے ان کا. مجھے ان کے اوپر کچھ تحفظات ضرور ہیں, کچھ خدشات ضرور ہیں, لیکن میرے پاس چونکہ ابھی کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں باقاعدہ یہ کہہ سکوں کہ وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں.
लेकिन और अभी तक पीटीआई ने ऑफिशियली उनको कोई डिसोन भी नहीं किया है या उनके ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम भी नहीं लगा, लेकिन बहरहाल उनका किरदार मुझे तो थोड़ा मशकूक ही नज़र आता है, वरना जहाँ सबके ऊपर कहर टूटा पड़ा है तो उनमें ऐसी क्या खास बात है कि वो बचे हुए हैं। तो ये एक सवालिया निशान है। और फिर मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी आकर उन्हीं से बात कर रहे हैं। खैर एक ये भी चीज़ है कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब हों या शफकत महमूद साहब, ये दोनों चूँकि एक कम्युनिटी पास्ट में एक रही है इनकी, सुलंगी साहब भी सहाफ़ी है, शफकत महमूद साहब भी कॉलम वगैरह लिखते रहे, उन्होंने भी कुछ अर्सा सहाफ़त तो की है, तो बहरहाल हो सकता है उसकी वजह से कुछ आपस के ज़ाती ताल्लुकात भी हों, इस वजह से भी उन्होंने ये प्रेफर किया हो। लेकिन बहरहाल अगर ये इंतखाबात के इनेकाद की तरफ एक कोई बढ़ता हुआ कदम है और अगर शफकत महमूद साहब इस सिलसिले में अगर पीटीआई के लिए कोई रास्ता निकालने में कामयाब होते हैं कि जहाँ पर उन्हें भी जल्द से जुलूस की इजाज़त मिल सके, कोई उनके लिए भी जो मामलात हैं वो एक्सेप्टेबल होना शुरू हो जाएं, तो मेरा ख्याल है फिर भी ये पीटीआई के लिए इन हालात में उनकी एक अच्छी एफर्ट हो सकती है इस ज़मीन में, अगर वो इसमें कोई कामयाब होते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ दर्शनी सी मुलाकात थी, और जहाँ एक तरफ इतना जबरो इस्तबदाद हो रहा है वहाँ पर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि एकदम जी कोई सुबह उठ के जाए और वो कहे कि जी सब ठीक हो गया लिहाजा आओ जी पीटीआई के साथ जफ्फियाँ डालें, तो ये बात कुछ हज़म नहीं होती। ये सिर्फ कुछ दर्शनी सी मुलाकात है, इसमें कोई ख़ास ज़्यादा निकल। एक और जो मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ कि सलीम बुखारी साहब के मैंने एक क्लिप देखा, और सलीम बुखारी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे साथ उनकी जब भी कभी बात हुई तो बड़े एहतराम से हमेशा पेश आए हैं। उनके इख्तलाफात ज़रूर हैं नज़रियाती तौर पर मेरे साथ, और मेरे उनके साथ हम मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं बहुत सारे मामलात पर, लेकिन बहरहाल आपस में एक एहतराम का रिश्ता रहा है। लेकिन उनका एक क्लिप जो मेरी नज़र से गुजरा है उसने मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा दुख पहुँचाया है, और मैं ये हैरान हो रही थी देख के कि किस तरह वो ऐसी बात कर सकते हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत जो है वो सबके लिए एक बड़ा तकलीफ दे अमर है, और हर कोई इसके ऊपर बहुत दुखी होता है। ये बड़ा एक इमोशनल सा हमारा एक आप समझ लें कि ऐसा वाक़या है कि जिससे हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। और सलीम बुखारी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये एक अजीब व गरीब सी बात की कि जनाब मुराद सईद साहब इसलिए छुपते फिर रहे हैं कि उन्हें खदशा है कि ख़ुद पीटीआई के लोग भी उन्हें कत्ल करवा सकते हैं, और मुराद सईद के पास अरशद शरीफ शहीद का मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है, और वो इसलिए उसको कवर करते फिर रहे हैं कि वो किसी के हाथ ना लग जाए, क्योंकि उससे फिर पूरा राज खुल जाएगा कि आखिर अरशद शरीफ का कातिल कौन है, और सारी जो कहानी है वो खुल के सामने आ जाएगी। और जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि उनका इशारा इमरान खान साहब या पीटीआई की तरफ ही है कि जैसे वो अरशद शरीफ को कत्ल करवाने में मुलविस रहे हैं और जी वही बेनिफिशरी हैं। तो इस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की, मुझे ये बहुत उनकी अजीबो गरीब सी बात लगी, मंतिक की ये बहुत अजीब थी, कॉमन सेंस से भी आरी नज़र आई कि भाई देखिए, अगर पहली बात तो ये कि जो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इस पर एक साफ बड़ा वाज़ेह बयान दिया, और ये वो प्रोड्यूसर हैं जो हर यानी समझ लें कि जिनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का जो है वो अरशद शरीफ साहब के साथ गुजरता था उनका। तो उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये कि उनका मोबाइल जो है वो FIA के पास है, उनका मोबाइल किसी और के पास है ही नहीं, वो तो FIA के पास है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो उनका लैपटॉप है वो घर पर मौजूद है, और तीसरी बात यह है कि वो लैपटॉप कोई ऐसा फ्रीक्वेंट लैपटॉप उस तरह से यूज़ नहीं करते थे अरशद शरीफ के अपनी के सारी चीज़ें को उन्होंने लैपटॉप में डाल रखी हों, तो वो उस तरह से यूज़र नहीं थे लैपटॉप के। तो एक तो उनकी ये गवाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने फिर उस पर काफ़ी गमो गुस्से का इजहार किया जो सलीम बुखारी साहब ने ये एक हर्जा सराई सी की है। दूसरी तरफ कॉमन सेंस को भी अगर आप देखें तो भाई मुराद सईद के पास अगर कोई इतना सेंसिटिव मटेरियल है तो आपके ख्याल से वो उसको ले के मोबाइल को भी और लैपटॉप को भी और सीने से लगा के कहीं कमरे में दुबक के बैठे हुए हैं कि जी कभी कोई आके पकड़ ले और वो उसके हाथ लग जाए। मतलब अगर आप फिल्में भी देखते हो तो आपको इतनी सेंस होती है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का मटेरियल है जो आपके ख़िलाफ़ है, आपके कोई ऐसे जराइम के शवाहिद हैं, तो सबसे पहले आप उन शवाहिद को किल करते हैं, उनको डिफ्यूज़ करते हैं, उनको बिल्कुल मलिया मेट कर देते हैं कि उनका कोई निशान बाकी ना रहे ताकि वो किसी के हाथ ना लग सकें। ये थोड़ी है कि आप उनको संभाल के सीने से लगा के बैठे रहते हैं कि जी मेरे खिलाफ शवाहिद हैं, मैं अपने पास संभाल के रखूँ ताकि कभी ना कभी वो किसी के हाथ लग जाएँ। तो ये इतनी फजूल बात की है उन्होंने कि जी वो उनका लेके बैठे हुए हैं जो मोबाइल है और लैपटॉप है और उसमें सारे इनके अपने खिलाफ जो हैं वो शवाहिद हैं। तो ये बस अब इन बातों पर बंदा क्या कहे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि जिसके ऊपर फिर आप बाद में अफसोस ही करते हैं कि अच्छे खासे संजीदा लोग जिनको आप कभी समझते रहे हों बचपन में और फिर
ان کی طرف سے کوئی غیر ذمہ داری کی اس طرح کی بات کی جائے تو بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے. اور لاسٹلی میں ذرا بتا دوں کہ غیر ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح کے تو نمونے جو ہیں وہ ہمارے ملک میں بھرے پڑے ہیں کہ جو غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی جس کو کہتے ہیں نا لغو اور لا یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات توہین آمیز قسم کی گفتگو کرنے میں کمال رکھتے ہیں، جہالت کی انتہا پر ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سب سے بیسٹ ورڈ ہے. اور ایسے ہی ایک ہیں جی اسد الرحمان صاحب جو کہ PMLN کے رہنما ہیں، سابق MN بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی طرف سے اپنے قائد کے استقبال کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک نئی آفر جو ہے وہ مارکیٹ میں متعارف کرائی گئی ہے. یہ موصوف سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص یہ نعوذ باللہ ان کے کوئی خاص کوئی ایسی ہستی ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہوا ہے. یعنی یہ سب لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو شخص نواز شریف کے استقبال کے لیے جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ اندازہ لگائیں. اور ویسے ہی سارے آس پاس جاہل بیٹھے ہیں کہ جو اس طرح کی جاہلانہ بات کے اوپر تالیاں بھی بجا رہے ہیں. یعنی آپ ٹھیک ہے، آپ کی بریانی سے بات نہیں بن رہی، آپ کی ہونڈا 125 سے بات نہیں بن رہی، آپ کی عمرہ کی ٹکٹوں سے بات نہیں بن رہی، تو اب آپ اس بات پر آ گئے ہیں کہ جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں کہ جی کسی ایک مفرور مجرم شخص کو آپ ریسیو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو جنت میں سیدھی جگہ ملے گی جا کر. تو اس طرح کی بات. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جاہلوں کا یہ کون سا ٹولہ ہے جو کہ مسلط ہے. اور چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ایسے لوگ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف ان میں، ہر جماعت میں اس طرح کے نمونے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے اس طرح کی گفتگو ہو جاہلانہ تو اس کو کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں ویسے کہ اگر یہ PTI کی کسی طرف سے کی ہوتی تو کون کون سے فتوے نہیں اس وقت جو جہاندیدہ دانشور ہیں انہوں نے جاری کر دیے ہوتے کہ جناب یہ تو خدائی کے دعوے دار ہو گئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو گئے ہیں، تو کیا کچھ نہیں توہین مذہب کے نام پر ہو گیا ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.